Tahimik mo na ngayon, Aklan. Yaw. Giatay. Laganang ging naagi na siya sumpay sa iyang kuan. Trash talk kayo ba? Mag-end na kog live. Oy, kay wala na ko'y topic. Kapoy na kog yaw-yaw. I-watching na ulit. Pag lunch na din na ayaw, sige, kiyat na wala man ko nagkiyat ni Ri. Nagkiyat pa dahil ko, nagka-formal na ako, oh. Nagpuyo rabi ako. Nagpuyo raman ko, wala ko nagkiyat. Unsa man ka, oy. Kumusta, Solomon? Kailangan mo siguro ng bagong tuli. Siguro, tuli. Dagway. Dagway po ni mo. Hala siya. Okay lang. Wala siya. Ganiyara ka nag-live. Taud-taud na. Bantay ka unya iyaw. Joke lang, oy. Taud-taud na, Solomon. Mag-end na gani ko karon kay naulaw na ko dere. Wala ko ikatabi. Hala, happy birthday. Happy birthday, Blue Sky. Hi, Blue Sky. Sige na, oy. Bye-bye na, oy. Nahiyan ako dito. Happy kayo ba? Oo! Ikaw kuno ta sa mong naong mahappy jud ka. Hi, Murzaina. Ladyan ka lang. Bitaw, oy, nice to see you. Yeah, nice to see you too, Shakara. Manglabas ako, oy. Pagkaunsa. Later on, I will eat. Sama kami. Ayaw, sige, please. Mumuang gini siya I have to be happy to stay pretty. Cora, not like you. Look, uncle. Sama kayo, maglaba. Labahan natin yung utak ni Shakora. Parunguton, lagi ka na ba? Dili ay. Okay ra, iutot raman. If the air get inside in my stomach, then I will fart it. I'm gonna fart it. Iutot ra na. Lagi. Kung sa English sa panuhot di ay. Oh no. Oh yes.
What did you, Sandy, what did you call that one when the air is will enter in your stomach? Because in Bisaya, we call it panuhot. Beautiful smile. Thank you, Perry. Let's see more. Huh? What's that? A booty? Yeah, fart. It's fart. If you want to guys, if you want to fart and you can't fart, just watch the